बिसि बुरुम बुरुम डिसेम्बर 22 सालमारि हाखतर गोनाङै बीर बाल दिवस पालायजाखा 2023 बिसिनि यागुल बीर बाल दिवस पालायना बागै चेंसावै रोजाकमानि गुरु गोविंद सिंह जीनि बोसाजला खरगनै निमुंगै ती बरकनो मुइतो खलनायनि बागै असाल पालायजागै फायो चासल चानमारियो तंमा गुरुद्वारा कासिनाथक पान्दा खलायमुंनि बिसिंति तिनि फासल बीर बाल दिवस पालायजाखा पान्दाव मानजागैखा त्रिपुरा हास्टनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा पान्दा न चेंगसे रिनायंगै त्रिपुरा हास्टनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा मानजाकमानि बैकारी गुबुनि जुदा जुदा आदंरो बाहायनो मानजाखा तेकक नारक थानियो गुरु गोविंद सिंहनि बोसाजला खरगनि कक रगनो खुकाई कक नारखा हास्टनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बसाका सातक पिटक खलायजाकमा यागुलब टंक थारनो मोथांगै नारकनानि बागै गुरु गोविंद सिंहनि बोसाजला रक गोबांमा टंक थारनि सामुं खलायमा बैबाक्सा टंक थारनो मोथांगै नारखा बरकनि पुइतो टंमानि जारै तिनि बरकनो मुइतो खलायमुंनि बिसिंति बीरबाल दिवस पालायजागै टंगहनि साका हास्टनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा এবং ওয়েস্ট পাকিস্তান সেখানেও যে পরিমাণে আজকে হিন্দু শিখ বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাইনরিটি সম্প্রদায়ের ওখানে ছিল তাদের কিন্তু এখন অনেক পপুলেশন কমে গেছে। তার সম্পর্কে আমরা সবাই জানি, এগুলো বিশদ আলোচনা হয়, বিভিন্ন আর্টিকেল নিউজ পেপারে আসে। তো বিরাট একটা কোশ্চেন মার্ক আজকেও কিন্তু এই বীর বাল দিবসে এগুলোকে এই কারণেই স্মরণ করতে হয় এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের এখনও সামাজিকভাবে কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় এবং ন্যাশনালি এবং ইন্টারন্যাশনালি আমাদের এই বিষয়ে কিন্তু আওয়াজ তোলা প্রয়োজন। অশাল পান্ডাওয়া হাস্টনি মন্ত্রিয়করা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানো কারিব আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন হায়াকেবা 7 রামনগর কনস্টিটিউয়েন্সিनि एमएलए दीपक मजुमदार मानजाखा मन्त्री शान्तना चाकमा बिजेपि नेत्री पापिया दत्त खबै गुबुननि जुदा जुदा आदंग्र।